Terwisa haino hai sing Tipra Idol Season 2 no tuwi phai phika Season 1 no sing 2022 o sing paimani tai aba haikeno tabuk Season 2 no ni buskango tuwi tongo. And so ladies and gentlemen, this is the second season of the Tipra Idol, and we're glad to have our dignitaries present here amongst us today. Let us welcome them here on our stage. Let me first of all call the Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs and ICA Department, TTAADC, to come here on the stage. And would like to call upon the Chairman, Honorable Jagdish Debarma, and his other behalf, Srimati Subhadra Debarma, here on the stage. Also, I'd like to call upon the CEM of TTAADC. I'd like to call upon Honorable Purnachandra Jamatia here on the stage, please. Also, would like to call upon EM of Health, Tribal Welfare and Tourism, TTAADC, Honorable Komal Koloy. Also would like to call upon EM Education, Honorable Ravindra Debarma. And also would like to call upon the MDC of Ganesh Debarma, Honorable Ganesh Debarma. And also would like to call upon additional CEO, Honorable Muslimuddin Ahmed, here on the stage. And would like to call upon the ex-EM of TTAADC, Honorable Chandradoy Rupini, here on the stage, please. And Tabuk Padinga Sing Borno Borom Rolayne, Tai Abani Yagulono Sing Tinini Pandano Chengna Bakak Langai, Chatino Musungai, Sing Sini Tinini opening ceremony. Tipra Idol Season 2 no sing chengir line. So padingai puila sing sini arong sungno oro sung bebaksa phajak borno sing borom rolene tai borno sing risa tai khom yaphari sing yasak soklaine. Koina hanai volunteers no oro buskango phaina bagai. Sing Joto Yapa Horway Tonglane Tamnihinba Obohai Jorakaham Sing Belay Ke Kom no mano Belay Kisisa no mano Avnibagi and Koina Jotono Yak Tagaway Borno Sing Borom Rote related Sing Yapa Horway Tonglane. Khadani takute busong sing belai khadong khadang lajak tamne hinba belai ke naito thoklai Tipra Idol Season 1 no sing khlai manka tai aba haikeno kabangma katal singers katal talents rok sing tiklai manka sini borong ni bisingo aba hai jorakaham sing belai kisisano mana abni bagino ang Kakayo, over high platform of money, Sini youngsters rock, Sini Tabuni, Sikla Chalarok, table, Sisa Sai Basanai, they aba haikeno, Kaham platform borok, money tang yang Kakayo. They Jarat Tangli seasonal, money tangerok, Borobo, Belaike, platform Kaham Manka, and Kakayo, they aba haikeno borno, Kavama Zagawo, Sing Borno Rasa, they Katal. Music albums rock borok tiklemani sing nukha and aba haikeno tebo sing phane salrogo manana nei sing khakhayo belaike hambai hingai tabuk sing chati musung laine ang koina hanai volunteers na chati musung rana bagi sini arong son jotono phane baskang phai chati musungai
जों चेंगिरलायन जों जत याबा खरलायन आं कयना हानाय सिनि आदं संनो बरक जानि जासुक थायो आसुक ना बागै बनि यागलोनो फाइदिंगाय जों दोगलायावै बेलाय जरा कदकमा लाई थांका जों ताबुक रसामं खनालायनाय सिनि ओपनिंग सॉन्ग आबो रसाबै खनानाय सिनि म्यूजिकल कॉलेज निंगै टीम फाइजाक बर्नो जों जरा लाइन फाइदि Habaki pile kaglay majora shazaya kothai gelang deke yakili apa yakum berawe kerusha ofil nai dekongke jaduli korang kiti gei jonggo jaduli korang kiti gei jonggo habaki pile kaglay majora Sajaya kothai gelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya Leng lama zora mare majan bai Helen korang ro bisawi dongke Tishingo na ui golaya lele Nogo kipilte bubar no kolke Saselang sisa piri musawi dongo Saselang sisa piri musawi dongo Musawi dongo Haba kipile Kanlay majora Sajaya kothai gelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya Tal kipi horo bergerang mane Kapang jasolo bisana naike Tailam tiyoge bolong sikela Hapingana wo mesana naike Mukere hatera sisa witango Mukere hatera sisa witango Abati pile kanglay majora Sajaya kothai gelang deke Yakili apa yakum berawe Kerusha ofil nai dekongke Jaduli korang kiti gei jonggo Jaduli korang kiti gei jonggo Habaki pile kaglay majora Sajaya kothai gelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, 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 oh hoya, hoya,
হয়া অহয়া হয়া Belai belai ke hambai sengo rasabai khnari klangai engkha sini Tipra Tribal Music College Khumlung ningai borok sengo rasabai khnaraka. Okay, phari tai sing bisi duk lailia tabuk sing welcome speech khnalaina sini additional CEO Honorable Muslimuddin Ahmed bono koina hane baskang phaina bag. Kolomka, Namaskar, good morning. Today we assembled here for Tip Idol 2. We are very happy to get among us Honorable Chairman District Council Sri Jagadish Debbarma sir, inaugurator of this program. Sri Purno Chandra Jamatia Mahoday, CEM TTADC, Honorable Executive Members, Sri Kamal Koloi, Health Department TTADC, Sri Robindra Debbarma sir, Honorable Executive Members, Education Department, moreover, Sri Shohel Debbarma, Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs, and President of this program. We are very happy to organize it because our children are now almost equivalent to the singers of Hindi and other Bengali famous singers. The students who are just delivered their songs is not less than interesting or encouraging in comparison to the Hindi songs. আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সারা দেশে আমাদের ফক মিউজিক কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ইভেন গত বছর মহারাষ্ট্র সরকারের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে গান করেছে এবং আজকে গত বছর আমাদের যারা ট্যালেন্ট যারা বেরিয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে প্রায় 450-এর উপরে ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল এই বছর প্রায় 300-র কাছাকাছি আজকেও চলছে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন তো এই টোটাল কর্মকাণ্ডকে যারা পরিচালনা করতে আমাদের সাহায্য করছেন আমাদের রাজ্যের প্রথিত দশা শিল্পীবৃন্দ আমাদের জাজ মহোদয়গণ আজকে আমাদের মধ্যে ওনাদের শতকর্ম ব্যস্ত আমরা বুঝতে পারিনি যে এত ট্যালেন্ট আমাদের স্টেটের মধ্যে ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মধ্যে আছে তা আমরা আশা করব এটাকে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভালো প্রফেশন কারণ আমাদের রাজ্যেই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ মানে সঙ্গীত পরিচালক বলে যাই বলি যে আমাদের সচিন কর্তা আমাদের রাজ্যের মানুষ তো উই আর ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা বিকজ উই হ্যাভ শচীন দেববর্মন আরও অনেক শিল্পী আছে আমাদের হৈমন্তী শুক্লা আমাদের আছে আমাদের সুরভি দেববর্মা আছে আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা আমাদের রাজ্যের পরিচিতি যে সোমদেব দেববর্মন কোথাকার লোক ত্রিপুরার লোক শচীন দেববর্মন কোথাকার লোক ত্রিপুরার লোক গতকালকে
বাংলাদেশ থেকে একটা টক শো হচ্ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের গর্ব বলছে শচীন দেববর্মন, ওনার জন্ম বাংলাদেশ আর উনি আমাদের এখানকার লোক। তো সেই শচীন দেববর্মনের উত্তরসূরি আমরা, তো আমাদের আরও অনেক শচীন দেববর্মন হওয়া দরকার, যে এটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের এবং প্রেস থেকে শুরু করে আমাদের জাজ, সম্মানীয় জাজ যারা আছেন, এবং আমাদের বিলাভড সিঙ্গার্স এবং স্টুডেন্টস, যে আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে কোয়ালিটি আছে, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাজ এ ট্রাইবস অফ এ ত্রিপুরা। কারণ আমাদের অনেক কিছু আছে, আমাদের সবসময় সেলফ কনফিডেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের ফরমার রাষ্ট্রপতি দেশের বলেছেন, স্মল ড্রিম ইজ এ ক্রাইম, ছোট্ট স্বপ্ন দেখা অপরাধ বলছেন উনি। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে না, কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আগে বলা হতো দি স্কাই ইজ আনলিমিটেড, আকাশটা অনেক বড়। এখন বলছে না, দি স্কাই ইজ লিমিটেড, উই ক্যান টাচ দি স্কাই। তো উই হ্যাভ দি এবিলিটি, so we have to move forward to invent our quality which is lying পাহাড়ে বন্দরে গঞ্জে, যে আমাদের কোয়ালিটিগুলো আছে এগুলো তুলে আনার একটা বিরাট সুযোগ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে শচীন কর্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে সারা দেশে আমরা যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের, এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব যাতে আমরা করতে পারি সিঙ্গারের মাধ্যমে, এই আশা এবং বিশ্বাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। যতন আহম ভাই, নমস্কার। Taute Bulsong, Nor Saimano, Tipra Idol Season 2, Tabok, Tinini Simi Changza Gair Kahne, Tayaba Haikeno, Sini title sponsor, Anka, Tara Sonkor Industries Private Limited, Borok prize money Tai or Nor Novimankana Scooty, Abo Borok sponsor Clayton. So, Awonga Sini title sponsor. Padikasing Numina Hane Tabuk Sini Puskango, Sini. Judges don't know, Joto judges don't know, young or dance hope. I'd like to call all the judges here this afternoon so that we can felicitate them on the stage. Nungina Hanai Borom Ganang Hemantu Kumar Jamatia, Nungina Hanai Borom Ganang Zik, Torubala de Burma, Borom Ganang Nondi Gopal Jamatia, Teabahakano Borom Ganang Bishnath de Burma, Tai. Borom Gunang Jek Manashi de Burma, Tai Borom Gunang Orun de Burma, Tai Borom Gunang Shorot Riyang. Borokka Tinin Sini Judges, Tinin Simi Borok, Tipra Idol Season 2 no Borok. Judge Kleine, Suborno Padi Sing Borom Relay, Sing Yasak Solen, Sing Jota Boni Bagi Yapakolane. Belaike talented Sini Judges Rock, Teaba Haikeno. Tanglai season rogo sini judges rock belaike night to play judge play sini winners no tui pega. So borni bagi padi guys sing tewi chai hai yapa khorlain padi. Sing Joto Yapa Corblane, Dr. Bulsong, Tejan Hainon Tanio Sairanai, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Bakakti Ketini, Tipra Idol Season 2, Norni Buskango, Tini, Kologir Zaka, Te Aba Haikano Sini, the form submissions robo, Cholitongo, Tinino last, Tai Tahute Bulsong. Sini contestants wrongly details but number busuk jorati borok bangkha abosung tini norni thano shairi manglakha tamni henba tawpham cholitonko phiaba phainai salrogo norok koijana contestant ungkha abo norok saimanai teaba haikano sini title sponsor prize money tai oroni trophy tai scooty awrono sponsor kleine ungkha
Tata Sonkor Industries Private Limited. Taute bukong pari sing job borni bagi tewicha haino hai sini judges rono bagi yapo khorlaine belai ke hambai sini judges rono tai abahai keno borno hambai recall paya finance halrogo borok sini contestant rono judge khlaine tai boni yagolono borno ang koina hanai jani ja asuk thayo tai chahin hai asugui nalaina bagi and nungui na hanai thangnai season ni winners rono khornai nungui na hanai Korsakai Mr. Rupesh Devarma sini Tipra Idol season 1 ni winner bono kokthai thani sana bagai borni experience from the season 1 abono ben thani khana laine tai khorsani phukti busang khana nai puila sing ben khukti khana laine jotono khulumbai kha ani mung Rupesh Devarma Tipra Idol season 1 joto saiman na tai abuni main credit ungkha chini TTIDC government chini boram ganang chini CM chini EM chini chairman tai chini boram ganang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu borongni naikol mung borongni hamjak mungni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang borong tewese ani khabai hamjak ma te ani chiba ya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongyaba Delhi tongo ba ge Delhi ni phainai si chini Tripura hasteo phai audition re phaiani henkai tai first henkai folk song rogo ba asuk agi recap jagya henkai abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai ungma pore sang chini folk song rongno kisa henere ni aijago henkai apura saimang kha chini folk song rok chini agini kok recap mung rok busuk khana to khrinai ga abo rechabai audition na thangka thangai nai chini bonam ganang sarsang tongmani aforo bolan chaja ge ana select khaika khaima yagolo odongsa sakaunu ani journey starting mani abu bai khe chengte ang bahike winner ngi thangka saisi manliya belakhano aforo khadong kha jangjak tongmani engke tai sana thangkang kai o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like ang chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borngi buskango buchawi nai kaisa stage dongsa share khaine recapna ni shape mangkha abang tai belai khano ang hambai mai fore chini TTIDC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rogno belai khano hambai maya faro tai sana thanga ke Tripura Idol pamaya golo ani ro call chok paikha Saregama pani bagi nai engke Rupesh Devarma chung Saregama pani team ni call khayo engke nung to Tripura Idol season 1 ni winner engke tamo nung chini a show nung participate khaimanai da heni call chok payo engke ang to khatung kha jange ang tai bu Delhi wa fro engke Delhi ni gana singi jong ba audition engke thangi audition rikha engke audition re ma yagolo first round select engka second round engka third round engka ke fourth round TV round engfro afrong ke ani no kuno chayar angkhana afrong ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabai liya ang abon te kisa phani yang nanya khaje ani no mistake tongna ang tebo kaham ke khaiman nai hini nai engka ang tebo chai tong nai chini Tripura sani bukung nok tebo kuchu khaina bagi nai o Tripura Idol ang phainai sini jagene tebo sini jak tong hini yang tebo chai tong nai thangani nai nai tebo national platform rogo abo chai tong nai yang engkai tabuk je chini season 2 start ngi tongo engke abon bagai ang chini je final contestant dongno ang all the best tai ani hamjang mari o karon norong kaham ke practice khainai kaham ke richabai phaika angke norong ke phun nargi mangalak norong richabai tongdi asung nervous tangdi kisamisa to nervous ngai no haipono norong kaham ke richamna chaitokdi tai chini Tripura sane bumung norong taibo kuchu kari di hinanyang abono khakhayo hambai Padingkai tabuk seng teujan hai nomina hanai sini buskango second runners up Rahel
Hello. Puila jo tono ani kha ka hambay klay chibay yafaro. Te jo to bus kanga chujak tongnay ani Honorable Sir CM Sir Suhel. Te jinis EM Sir Suhel te CM Sir Purno Chandra Jomatia. Bleke hambay maru sir o shep ka hamrumani bagay. Te sinin jimi no ro bus kanga nugi manay. Grand opening ceremony tinin jimi jini season 2 Trip Bridal season 2 Cheng Shawi Rizaka. Te bleke hambay o sal keduk masalo te wisa bosor kaisan porio te wisa o siap kam rumani bagai te ang kisah tini ani laijak bisio ani Trip Rider season 1 o ang je tisa 10 testimony seknarne ang agi Rahel tongmani but je fruit Trip Rider phaika ang omhai klai platform ka hamane ang sini jagia ang hainu bins kisah sabo am tirokin ang sini jak tongman but Trip Rider phaifrun chimi ani je sinimong changes kabang mangka ang oino platform rogor sabnan bagai ang jora mangka te kabang mang bro robai ang sinijaka ang age tongmani bahai tabuk tongani onek kang beleke appreciating o ang oro bus kang basajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabuk jara basanani ani sak bayang khumta kre but especially sir o edisi hapang ni ngai jini sar suhel song jotono beleke hambay maruwa jini sar Purno Chandra song no o kaham rumani bagai geseng kabang mana ang omno nang sana musungo tabuk je season 2 o je participate khane audition renai rongno never give up try hard ge practice belai khana nango norok khata baidi te life changes kabang mana tongo chini bisingo resapung iti belai ni changes tongo ge norok kha bai awui audition idi thiklano all the best everyone. Belai ke hambai bukuk Rahel seno tai tahu Rupesh belai ke borni inspirational stories sok sang kanai manka kisi sar jorani bising ofan borok seno sai kelangka. Pari ke tai chai na hai non thanyo kaisa nakar mong sana ne nango ang thaijingo sathani kisa mistaken khna oro title prize je sponsor khlaine abo hanga kai Tara Sonkor Industry Private Limited borokai seno Scooty tai abo haikeno boni je trophy abono borok sponsor klaika tai abo haikeno prize money for the winner season 2 ni ngai borong ni first ni bagay hingang kai 2 lakhs and prize money ni kok saitongo tai abo haikeno second runners up ni bagay hingang kai 1 lakh tai third runners up ni bagay hingang kai 50,000 rupees. So aba haikeno sini je prize money tai oro scooty tai trophy norok money manai jara winners ing nairo. Okay? Hari kai sing oro tai sain hai nungin hanai sini biskango borom gunang Komal Koloi sini Honorable EM Health, Tribal Welfare and Tourism ningai benikukti ke sing thaja thani kok khna lain. Jatonono alam sogo dibor bai klaiten ka dibor to phanu dibor kaham tini abo Trip Idol season 2 ni inaugural program ni chini pandani achukphang ICA department ni EM borom ganang Suhel Dev Burma chini edisini chairman chini Sar Jagadish Dev Burma chini borom ganang CM Purno Chandra Jomatia tai chini chairman sahab ni loge songbotongo tai oro chini kacham ex EM Chandra Rupuni chini additional CU Muslimuddin Ahmed oro judges contestant kacham painai season 2 ni painai Rupesh tai Rahel tai oro chini official tai students media tai other dignitaries taklai kisa leri thangka seng nani
ददि दाक्ति समय करी नि जों अबनो लेरी थांफानो दाक्ति मा दरिलाई सामु मा खायखा किचिनी नरक साइमानो चिनी काइसा लीग चली दङो त्रिपुरा फुटबल लीग अबनि बागै जों किसा बेस्ट दं थांलायमेन अबो काइसा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चिनी ह्यूज फाइनेंशियल इनवॉल्वमेंट त्रिपुरा फुटबल लीग बो एके तो फानो त्रिपुरा आइडल सीजन 1 जेहेतु ऑर्गेनाइज खाइजाखा त्रिपुरा आइडल सीजन 2 एनी हाउ अबनो जों जेंना नांनाय हाइहनि जों अबनो लेरि फानो जों मा जेंलायखा कारणंखा गोबां मा जागानि सिनि थानि फीडबैक फायो लुकरक नाहारो दङ अबो त्रिपुरा आइडलनि प्लेटफर्म फातारबो अबनि बिसिरिं फातारो अबनि लुकरक बलायमानि बलाय जागै दङ त्रिपुरा सारक बाहायनो जारा रसाब मुङो तंनाय रसाब ना मुचनाय ओ प्लेटफॉर्म बाय गदाल ना मुचनाय बरक बेलेखे इंटरेस्ट प्राइस तिनी स्कूट ताकलाय तो जों 1 लाख नि 2 लाख खैरिका सेकंड प्राइस 1 लाख खैरिका प्राइस कोतर को क्या प्राइस कोतरिया प्राइस जों गारि बरि मानो इवन 1 करोड़ पर्यंत जों बरि मानो रिमाय एंगे दिस वी कैन गिव किंतु you have to increase the level of the music निनी ऑडिशन नि लेवल एमन एकता पर्यायत लांग थांदे जता सारेगामापा इंडियन आइडल ने ऑडिशन नानाय राव यस देयर फर्स्ट सेकंड देयर फर्स्ट रनर सेकंड ब्राउन यारो पाई फाइनाय they understand the music at least they understand the music that concept they should get Chinora ang jaze sangnai rokno koinai you increase the level of the music norok chini jara contestant na phaine rokno borokni judi borok ringya ke borok talo loyo kori borok sare gamao kori hinga ke borokno level up khaina ni chesta khaidi bo 5 second ngai thangka chinoro scooty mani thaka rang mani thangka kintu म्यूजिक नि बेसिक नॉलेज जुदी बरोनी थानी करे हिंगा के सिनी एडिसिनी त्रिपुरा आइडल नि सिनी बरम अनेक तला कलाई नै प्राइस नरक लेवल टी छरी वी नरक लेवल टी छावि चनो प्रूफ फनुक दि चिनी कुनु व्यापारिया वी कैन स्पेंड लॉट जों गारि रि मानो रां बु गोबां रि मानो कुनु व्यापारिया बट यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द म्यूजिक चिनी अंगरकनो तिसाना नांनाय ताई किसा बेपार के जों नायदि मियानो जों कक बरकनि 47 तम कक बरक त्रिपुरा हास्तिनि सेकेंड लैंग्वेज गसेजाक माने साल जों पालाय लेखा हहम ददरक बायखाय 47 बছর के आनी बयसताबो 47 बছर के बरक रकनि आशाइखा के शैशव কৈশোর যুবন পারঙে কাইছে একটা ম্যাচিউর কাইছে স্টেজে जों सक पाइजाक ककबरक also in a mature position now एके ककबरक जे जागा 47 বছর রিকগনাইজ ओंगै फाइका ककबरकनि प्रेजेंट पोजिशन तामो बनि म्यूजिक बनि folk बनि कल्चर बनि स्वरलिपि बनि कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ कोर्स गोबां मानो डेभलपमेंट खाचिनि कताल जों म्यूजिक कंपोज खायलायो कताल रोजाबलायो कताल सोलोंलायो whether they are working the principle music अंखा काइसा कॉमन लैंग्वेज सारा पृथ्वीयाव म्यूजिक नि जे कॉमन लैंग्वेज दङ म्यूजिक नि सारे गामा पा वेस्टार्न बा अन्यथाय काइसा दङ बरकनि method our method by kintu music sara prithibio this is a universal language that universal language chini kok borok atrega ke de kalaikha na chung haino hindi music ni bahai na we hindi music khana we ar lai tong kha haino dum sakadum kintu chini kok borok no develop khane thangte buni hukumo mukumo no
Naharish resaplay ma by India, Chini obono, Chini own culture no, Chini own tradition no, Chini own folk no, Talangi Tangani Ketre, Norok Jara, Tipra idol participant Kainai, judges Ungnai, Norokni, Kal Kok Borok development no, Obo Tinanga acta, milestone on tone, Ubu Ungnai, Puito Chung Narago. Kaji of Hike, Chini level of the audition and level of the artist you have to create amongst our youths. Jara music na hamjagi tongnai rokno. Asuna Cox Hasinai, best of luck, judges, best of luck, Joto contestant rokno, Tini Tipra Idol Season 2, Kaham ke chung pailene, even Jesuk nang chung norokno, backup renai chung norokno chubanai. Kuno problem ngorok ne jotona hambai khulumbai kya belai ke hambai sar nang nini belai ke nangkomani kogno sono sai khana reklangkha tai aba hagano phadingai nungin hanai sini dangso sini honorable CM TTA sini Purnachandra Jamatiano oro dangso phaina bagi nungin hanai sini honorable CM Sri Purnachandra Jamatiano. Jotono Dipar Kaham Tini Tipra Idol Season 2 Titi edisi by Kobogjak Tini ni grand opening ceremony ni Asok Phang Borom Ganang Suhel Deborma ICA ni EM Phai Chok Phaijak chini Titi edisi ni chairman Borom Ganang Jagadish Deborma Char Teponi Loge Song Phai Chok Phaijak chini EM Hell Borom Ganang Komal Koloi Tebu Phai Chok Phaijak Borom Ganang EM Robindra Deborma ex-EM Chandroday Rupini Chini additional CEO Muslim Odin Tebu Chini official staff judges Te participant rock Orani student rock Jotono Kolomaya Faru Ani Sai Sikang Sanai rock Sai Tangka Tipra Idol Season 2 no tui je buskang o bahike chung bo platform by chini rasanai jogrok no buskang o chung bahike kusugoti samano botro no tui nang mani ko blai saka chung last yaro titi edisi by puila wan chu chin lekha je Tipra Idol khainai hnoi chung kabangma allegation bu makha edisini rang kerei lama senamaya tui romaya othoso edisiro tongthok lainani bagai Tipra Idol senam layo just entertainment ni bagai hnoi kabangma puila wo social media wo chung comment nokha pheba chung bisas tong haisi chini additional CEO saithangka chung Chojin Development ni bon bongso chini hasugo tongnai Kamio Tongnai Kabang Chini talent singer Tong Haisi Sung Bono opportunity Romaya Haisi Borono Sung opportunity Ro Hanke Tebu Sosin Deborma Kabama Lamok Pene Haisi Chini Bisas Tong Borono Sung opportunity Romaya ni Bangi Sirnai Robu Sirng Yahachi Ang Omonu Sirng Tang Kane Ang Resawe Ani Keria no Susnamaya Hanke Ang Tani Resanai Watama sao bupang palma sao hai henei wan chogoi ne parawa kobangma oma hai kereng tong gachung bisas khayu hachi je titi edisi by Tipra Idols ni platform ni simi sung tini nokha Rupesh nokha Rahel ani area ni koi cha asu bono samung kereng hi recognize khaya hachi chini kilaro bo sa pro
माने बै रिकॉग्नाइज खाया हाची जेसु काहाम खे रसादि अमर तो काइसा प्लेटफॉर्म थामले तिप्रा आइडल नि सेकेंड विनर हि साजा हांगे बतो ताबो बै तो खुंजो काइबिनो खोनानाय चिनि रुपेश देवबर्मा आनि आं उदयपुरनि नो ब्रह्मबारि नों बबो दिल्लीराव परे बै आरो रसावो दिल्लीनि गोबांमा ऑडिशन नगो बानेनि प्रोग्राम रगो बरसावो हाइफानो बनो कइसे चिनिति प्रासानि बिसिं तो रिकॉग्नाइज खाया न खाया बैतेबो खाया दिनै जों बरंनो रिकॉग्नाइज खायखा दिनै सिनि जाखा लामारावनो हाखे ओइ चिनि रुपेश सिबले राहेल सिबले बै जतनो सिनोवै प्रोग्राम नगो हंखे ताबं नाहै किसा मासा फानो गारि बारा रग थां फाइलाय सुनानै फानो किसा मासा फानो ताबं अपॉर्चुनिटी माखा गे जों नायो ताबं तिप्रा आइडल सीजन 2 नि बिसिं चिनि एम कमल कलेज साइ थांखा जों जारा रसानाय रगनंबो कयनायनि मुसुगु म्यूजिक नि कॉन्सेप्ट नि अमनो काहाम के बुसिवै बाहायके जों चिनि केरियर न म्यूजिक नि बिसिंते रसामानि बिसिंते आनि केरियर न आं सिनामा न ते चिनि तिप्रासा न मोखां जों र न ओ कॉन्सेप्ट मा थांना इनके आं आशा खायलायो खलायो जे ताबक तेबो इवेंट सक्सेसफुल उंनाय जोंबो लाइ थानाय र गोबां मा मिस्टेक मानि सोलों लायखा हायसि फार्स्ट तिप्रा आइडल सीजन 2 खायनायनि हिं लाइफोरावनो लास्ट इयर तमा बर जागा मिस्टेक खाचिनि तिते एडिसिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न हयते जजेस न अंथों पार्टिसिपेंट न अंथों ऑडिशन खायथेनि वसिनि तमा सपोर्ट खायनि नां जों डिटेल्स डिस्कशन मा खायलायो इंगे जों बननो फर्स्ट प्रायोरिटी रनाय जाते थांनायनि हाय मिस्टेक नियाना तै थांनायबो जे मिस्टेक मानो जों बाहायके कारेक्शन खायनाय अमो जों चेष्टा खायनाय चिनि तिते एडिसिनि ओंगै आर निरनि बिसिङावबो जाजेसरनि बिसिङबो निरनि जों तमा खायथाय दं रेसपन्सिबिलिटी दं तैबो बाहायके प्रमोशन खायमानाय बाहायके चारमानाय बनो तै निरबो साजेसन दि जारा लाइ थांनाय कन्टेस्टेन्ट नबो हायनो निरनि बिसिङाव जदि कताल आइडिया दंखा हेंके जोंनो साजेसन फिरि जे अम हायके खायके जानाय होनो जों नायो ताबकनि थांनाय बोसोरनि साय टेक्सा काहा ओंथों जे तामोसनाय रसानाय रग बहायनो तेसा माने जितकारेवै काहाखे रसावै निजेनि स्किल परफॉर्म खायनायनि बागै बरबो सागथारथों थांनाय बोसोराव हयतो साउंड सिस्टेम र आसों हायानि बागै निनि काहाखे खायनि हफानो खायमालिया रगफा ओंखना इंगे ताबंनि वो जों नायलायनाय जे सिस्टेम बसों तेसा खायलायखा ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंते बस कांगोचिनि गोबांमा ताकसिन र जजेस दंनाय रग चिनि नंदी गोपाल हंदी मैडम तरो बाला हंदी बहाय माने आसक सिनि जागतिरिफ्रावो सिंगर बहायखेनो ताबो चिनि लाइ थांनाय रगबो सिनि जागथों तिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे विनार्स रगबो सिनि जागथों ताक 2 नि फाइनाल रगबो सिनि जागथों ते अमक निजेनि केरियर न सनावै माथों आं आशा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनाल नि बिसिङाव जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बाङै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख दंमोन ताबक 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बसकांगो जों तेबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो तेसा प्रमोशन माखायनाय जोंनि सागसागनो तेसा म्यूजिक नि अमनो तेसा डेभलप माखायनाय अमाहायखे जों तलुक आगगलायनाय दिनै थानाय बोसोर जों कय सबाय चुबा जाया जे ताकला हिंके एटलिस्ट स्कूटी जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पॉन्सर खायजाखा बरबो फीचर न होय दङ जे तिप्रा आइडल अर जागा बरनि एडभार्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकांगो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै बरक तो बिजनेस खायनाय चिनि जागा और कायसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रनि बागै बे गोबांमा चिनि ताबक लाइव चले मानि वो फाइनाय बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयार वो हंके
बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उनफ्राव हंखे निरनि पेज नि सिमे नौनि लाइव खायनाय नि बाङै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रदि जों स्पन्सर खायनाय अमहायबो फायनाय आसा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बाङैबो जों तरै रमानाय आफ्रके जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेन्ट रनो जों तैबो काहामखे प्राइज बो रयमानाय कन्ट्राक्ट बो रयमानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन तावे 1 बছरनि बाङै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बाङै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट ननो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांलायवानि चेष्टा खालायनाय हायछि गोबां मा स्पन्सर फायहा माने जोंबो चिनि रसानाय रनो आफ्रके जों 1 बছरनि बाङै नों कन्ट्राक्ट गे बबो किसाले मनि फेमिली वो हेल्प खायमाने नों 50 लाख फांखा बसर गायछनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों ओ लेभेल तलांलायबानि बागै जत सातियावनि नांलायनाय जत साकथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासा रक रसामानिवबो कोनो अंशे आइगिनि छै कम गरै अम जों मा फुनुलायनाय सचिन देवबर्मा थों तै बाद बाकी रसानाय थों बरकनि लेभेल जों सग्रवानि बागै मा सातियावनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्ड्स रंनो जों ते कायसे इभेन्ट बो खाय दङो तिते एडिसि सुपार लीग निरक जतनो नगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कोनो जागाव त्रिपुराव हंखे फुटबल लाइव फुनुक जायाख जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रंनो बाहायखे बरकनि जे स्किल तंमानि बरक काहाखे थंमाय न बै लाइव नगनाय प्लस रेकर्डेड उलफानो नाय तंमानाय जात फना और जागा गोल माने अमहाय 30 डिग्री एंगल गोल 25 डिग्री एंगल गोल अमब्ले कहा ओलो रेकर्ड नाय तंमाब्ले हंके जे फुटबल न बसकांगो प्रमोशन खायनि नायने रो बरकबो बिजनेस नि प्लेटफॉर्म थाङै प्लेयर कहा नाय तुक फैनाय हंके जों नायो प्लेटफॉर्म रवानि हायछि जे टैलेंट दङो जे स्किल दङो जे लेभेल बनस जों टिटि एडिसि नि नाहर मंखे बरनो प्लेटफॉर्म रनाय चिनि नाहर मं माने सुदु तामसनाय रसारवै थंरवै पाइ हायछि चिनि वानसो मंखा जे बरक आसुक गोरों दङो आसुक टैलेंट दङो नगजायांगै दंमानि गामि बिसिङाव हैजाक दंमानि बनस जों ओ प्लेटफॉर्म रवै फोकस खायै नों रोंमानि सिमानि न बैनि बसकांगो तबै फायनानि अमसिसिनि छामो गां आशा खायो जे कन्टेस्टेन्ट फायनाय रक बसकांगो गाहाम परफॉर्मेंस खायनाय छेमानि साइतैबो माने पार्टिसिपेंट रक सीरियस के नावै फायबैनाय जेहेतु खना छेमानिव थांनाय बसर आसुक सीरियस नावलिया रेजिस्ट्रेशन फी रकबो गरै जों नायबो जे सीरियस बरक फायथों हनै रेजिस्ट्रेशन फीस रकबो किसान नालायखा हायछि जाते सीरियस बरक फायथों गासो नोंथों जे पार्टिसिपेंट रक बरनो ऑल द बेस्ट तै बिसिनि जजेस रनो खुलुमैया फारो बरनि बिसिंति जों चिनि जराय रगनो जों नायतोइ मानाय बसकांगो जों सिनिलाय मानाय रुपेश हाय राहेल हाय जों बसकांगो तैबो बरनि से काहाम सीजन 2 निवो मानाय हनै आं आशा खायो आसो नोंथों जतन हामबाय बेले के हामबाय सिनि सीएम सानो बेले के नांको माने कक साइ खनारि क्लांका फाइदिं के जों ताबो नुमैनो हानाय सिनि बिसकांगो सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबरमानो कक थाइजा थाइनि सानाबागे एडिसि हापांबाय संसाजाक त्रिपुरा आइडल सेशन 2 ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी मो संसामानि पान्डानि बरमगोनां सभा बबाग्रा एडिसि हापांनि सामुं चारनाया दं सिकेला ताई थं रोंनि चिनि बरमगोनां सोहेल देबबर्मा चिनावला तिनि नारवा यकरा
에디시 하방니 사몽 자라나이 아동 어거라 버럼 그냥 비시 조마티야 지니 EM Health Tribal Welfare 버럼 그냥 কমল কলই former executive member চন্দ্রোদয় রূপিনী এডিসি হাপাংনি additional CEO যিনি মুসলিমউদ্দিন আহমেদ তাই বাকি যত এডিসি হাপাংনি অফিসার্স রক আরো তিনি গোबांमा স্পেশাল গেস্ট ইনভাইটিস জাজেস যিনি প্রেসম্যান তাই মাই ডিয়ার অডিয়েন্স স্টুডেন্টস गार्जियन्स रखनो आं पाइफलिया खाजानी हामजगमं ताइ खोलमं याफरै नंनि थाने आं मकं नो सांनाय माया मंसा करै बोमानि बहकनि आचाय फाइपुरु केबो सिलाय रमनायबो करै केबो आमति सामं खायनाय हनै आसाय फाइमाबो करै যত্ন মানো পৃথিবী সাকাও যে বুমানি বহকনি ফাইনাই রক जों কক সানাই রক তোমা কক সা ইংরেজি দাসা স্প্যানিশ দাসা চাইনিজ দাসা হিন্দি দাসা বাংলা দাসা কক বরক দাসা হাইয়া যত্ন जों মানো কিন্তু নন माया 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 हनै सिक्रिनाय रक दङो म सिक्रिनाय रक पृथिबी साकाव बंश कतर रक बंश गोबां रक जों दिनैते बनो गिरिलिया जतन जों मानो आमति हनिचे जों आगुक मा थांलायनाय आरो तिनि चिनि सीएम चिनि ईएम ट्राइबल वेलफेयर काहाम कायनो साका आव त्रिपुरा आइडल खायमानि बिसिंतै गोबांमा जों सिनेमुं मानखा सचिन तेंदुलकरनो सिनेमानि साय भारतनि प्रधानमन्त्रिनो सिनेनाय रकम आंनि पार्सनेल रिडिं एटा आं नुकमानि तिनि सिनारो आमति रोजाबनाय मुसुबनाय आरो सिनियर मोस्ट दङ खरकसा आनसाबि निश्चय करा जिनि दा हेमंत कुमार जमातिया सिगलानि सिमि चिं बिनि खरां खनाय फाइमानि बिनसे तेबाव करा लेट गणेश देवबर्मा बिनसे तेबाव करा आं सचिन कर्तानि कक सालिया आं अरो राहुल देवबर्मानि कक सालिया चिनरो महेंद्र देवबर्मन बंगनी आमालो चिनी आता अकरा हेमंत कुमार जमतिया संनि आमालो चिर कुमार जमतिया संनि आमालो अरे देवबर्मा संनि आमालो कंथती जमतिया संनि आमालो उषा देवबर्मा तिनी लेट बिमल देवबर्मा चिनरो तेबो रुसामाय रुक दंगो बंगनी आमालोबो आमतेखे त्रिपुरा आइडल खायै त्रिपुरा आइडलनि बिसिंतै इंडिया आइडल दहरखाय खरकसा खरकनै चेम्पियन इंगियाफानो टप 10 बरकसा खमो आंनि बिश्वास दंमोनि किन्तु म सुजुग जों मालिया हाउबार बाक्सा चाजागि आंगो तंलायो चालायो एम्यूजिंग खालायो कासे कक दङ इंराजि बाय म्यूजिक इज द हैप्पीनेस of those who can think এমন জরাও মিউজিক সামুং নাগো যে সময় বড় রক ওয়ান সুকমায়া চিন্তা খাইমেয়া কবর ওয়াজ এমন জরাও মিউজিক নন ঠিক লামাও টিফায়ো দ্যাটস ওয়াই সাও মিউজিক ইজ দ্য হ্যাপিনেস অফ দোজ হু ক্যান থিঙ্ক মিউজিক নাগো হাই হনি সারা বছর তংলাইয়াবলে হাইপনো
ang mokong sana mo sunggo. Late is better than never. Lady pano tipa idol kaya edisi hapang bon ibagay ang council chairman hisabe chini edisini executive committee ragno very thanks majanago. One thing, Nuay Auditorium Hall, Tipra Idol, edisi hapang conduct kayo how? 6 Schedule Autonomous District Council kari hingkay. Moto mangala komo. Onek borok sawo Tipra Idol, kok borok bay gan simiter sab nai. Bobo question. Tipra Idol ke Hindi gan samay adiba? Yes. Tipra Idol Bangla gan bodo sab man nai. Amti rong ni one chuk mani. Aborok no bochong matubu nai. Tobe taksak jora Tipra Idol particular kok borok banyo jeng gan sabui Tipra Idol jeng chong layu. Chongnani অধিকার chongnani ক্ষমতা এদিশে হাপাঙ্গিয়া জাজেস কথার no আমতি খাইয়ে ভারতবর্ষ কাইসা কোম্পানি সোনি টিভি ni organized by Indian Idol samdak tongo অমিতাভ বচ্চন বুসকাঙ্গ তৈই কতরবা কাইসা ভারতবর্ষ কোন বানেগা crorepoti অববো ফাইতঙ্গো ববো সামুনাঙ্গেতং অমিতাভ বচ্চননি কোন বানাইগা crorepoti ও ত্রিপুরানি লাইবুমা ফাইকা সাইজামান অমিতাভ বচ্চননি কোন বানাইগা crorepoti সোনি তবি বাই কন্ডাক খাইজাক ত্রিপুরানি তাবুক যে খামারে মেরে চিনি যে হিস্ট্রি অবসাজাখা বসুনকা contestant no ভারতবর্ষ বহা বংনি তংমনি তিনি বং ইয়াগো krei বা আদার স্টেক আছে কোয়েশন ফোন পাইকানাতা রমজাখা ত্রিপুরা ইন্ডিয়ানি বরক সাইমাখা কোন বনেগা crorepoti ni bisingtei je ত্রিপুরানি ইতিহাস তামো তংমনি তিনি তামং থাকা কাজো আবো সামং নাঙ্গো তিনি অরচিনি ত্রিপুরা আইডল যে ফাইনাল কম ইয়া কোন জায়গা কম করে রানীর বাজারও ইয়াংছিনি খুয়াইনি পিকনিক থাংলাই রক মানি মুংসা কর জায়গায় মানি পাইনানি বাগৈ পিকনিকনি গান রোজাবজাক কক বরক বাই গান অব রোজাবতো যেন দোকানা মানি পাইনা থাংকাতা গান নोंखै তামো tulung katam no hun hockey phaino hun saimale yapu o gan khnawai o dukandar sakapo obotoma gan asu khna togo pa kok borok bai obon ortho tamo hum saina mani bo sana jora mali kabang ba ni chaw horda sunnai bolda renai hockey da renai borok khna togo tongba khna togo jongno hakeshi tongo takhuro tawanadi jong jotono borok munishu angteni muktomano 2007 어버니 스강 비단서바wo 거럭사 MLA 승만이 라조니 무খ্যমন্ত্রীনো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার তখিরাইদে বর্মা আসাইমানি সিমি বুমাদা বনশিলা ইয়াফারিরু তখিরাইনো বুমাদা শিলা ইয়াফারিরু বতে স্কুল 상가 পরীক্ষা যে মানমনি পরিওয়া কই গ্রাজুয়েটংখা শিক্ষাংখা বতামনি দুঃখবাই সিলাই রমৈ থাঙ্কা কোন কোন জরাও মুখাং নুখাইনো সিলাই তিনাই আমতিবো जों हमजाखा जोंखाय सिलाय तिनाय दल सिलाय तियाबो दंगो
सिलायनो सापुट खायाबो दङ सिलाय दै मा थांनायबो दङ तामनि बागै मा थांका अबनो रुतुक गया सिलाय तामनि बागै दै बन नाहालिसि कगै बोथारदि आमतैबो ओंखा ताबोबो ओंनाय भबिष्यतबो ओंनाय हायपनो जों जास्टिस माननाय सिक्रारो कराक खायै दफानो डिसिप्लिन खायै दफानो जत्तनो नायथक खायै दायित्व नावै आगगै थांदि काजे तरक आंनो रोंनो कौनो सानामो सुंगो ते कैसा एडिसी हापां और एनी इंस्टीट्यूशन आं मासो किसा टाइम नि वैल्यू नो रुदी प्रोग्राम 11टा नि प्रोग्रामो 12टा नि प्रोग्रामो एकटा कबा तांबगी गोरी श्राम कबा तांबगी गोरी श्राम नोनो 11टाव फाइदि इनकाबा 11टाव फाइलायनिता बरक नोंखा 11टाव नगसिको ओंयाबले हाके नों 12टाव फाइना लांखाय एकटाव फाइना लांखाय निनि टाइम बो शिड्यूल टाइम बो एकटाव नो खायदि टाइम नो जे नारक माया व्यक्तिगत बसुं ओकुलो गुसुलनाय एवं समाजगत दिगिबो ओकुलो गुसुलनाय अनेक बरक अपनो हात नायमानो बाट जों चेष्टा माखायनाय आसनो सासिनाय जत पार्टिसिपेंट दक नर काहामकाय पार्टिसिपेंट खायदि गोबां मा सिनेमानि जागा दङ अबकासिया मीडिया माध्यम बनि बिसिंतै ताबो एडिसी हापांमो लिमिटेड पावर नि बिसिंतै फानो ताबो चिनि त्रिपुरा हास्टेव जतनि 12 वर्षनि थंकरं बाइसुं बुतिया फाइथांगो खरसा खरंनि चलाय थंमनि नुगै बन कोलकातावो नुगैतलांगो चलायरो कोलकाता क्लाबो थंका हंकाय गुड फुटबलार स्कोरार सिजाक्का खरसा ताबो चिनि बड़ रक त्रिपुरा फुटबलार रक 50,000 60,000 काय सीजनो फुटबल थंगो बिनि कायसा इनकाम मं खाबलै एकदिके स्वास्थ्य हामनाय चरित्रबान बंनाय जे जुबक रक खेलानि माथो तंनाय बताय कोनो हामिया दिके थांगिया बनि बागै आं आनि जारा त्रिपुरा आइडलनि जे सेसन 1 नि जारा चैंपियन नङाय रक रानार संनाय रक এবং তাবুক যারা কন্টেস্টেন্ট লোক নর অডিশন রুনাই যে তংমানি নরক কাইসা চাইতুমং মানানাই বংখা নংनि बिसिंतै सिनि सिक्ला रक ताबुक बाहाय गरै मानै सागनावै सिक्ला रक कबर वाजै दङ 197 जन आनि बोसा निनि बोसा ओंयां मानो त्रिपुरा बोसा ताबुक केफेक मानै जावै कबर वाजै दङयो 11 परीक्षायता स्कूल थांलिया कॉलेज थांका स्कूल थाना नांगिया कॉलेज पायै हानि क्लाय दंखा जतन जों बाया बंधु बरंनो देखलाय मा तुमनाय वाइसा ड्रग्स एडिक्टेड निकाय निनि लाइफ सेस निनि एम सेस नमानि इमांबो थापला निनि इमांबो थापला ताखुक बखुकनि इमांबो थापला निनि कामिनिबो एकदम जत्त बरंनि थापला
Paringkai sing tabuk sini sarno belai belai ka hambai belai ke nangkumani kok rong sing sai khanari klangkha tai phani sal ro sing joto chaitok lai na aba hai ke kok rong khanawui sini thinang sing phanang mitlang lai ni tai aba hai ke no phadi nungin halani sini buskango borom ganang honorable executive member sports youth affairs and ICA department TTADC ningai borom ganang Suhel Debormana beni khoktai sing thaja thani kok khna lai ni पुलानो जोतनो दिबर खेक द्रब जरानी खाकाहाम तिनी ताकलाइनी एबा तिप्रा आइडल सीजन 2 नि चिनी पुला चेंगमानी पांदा फाइ सकपाइजाक चिनी पांदानी आसुमा अक्रा चिनी TTADC हापांगनि चिनी ऑनरेबल चेयरमैन बरं बनां सार जगदीश देबर्मा बरबो पुलानो आनि बखाक्ते खाकाहाम तेबो फाइ सकपाइजाक चिनी TTADC हापांगनि ऑनरेबल CM सार पूर्णचंद्र जमातिया बनबो बेलेक बेलेक हेनो खाकाहाम आबनि लगिवो तेबो तंगो चिनी TTADC हापांगनि चिनी ऑनरेबल चेयरमैन लगिसं चिनी मैडम नो खाकाहाम तेबो तंगो चिनी ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर चिनी बरं बना आता कमल कलय बनबो खाकाहाम ते तंगो चिनी फॉर्मर EM बरं गनां चिनी सार चंद्र दैरुपिनी ते चिनी एडिशनल CU ते जो तो चिनी ऑफिशियल स्टाफ ते चिनी ICA नि PU ते जो तो चिनी पार्टिसिपेंट ते चिनी रेस्पेक्टेड जजेस ते म्यूजिशियन ते जो तो पांदाना लोआ जिने जो तो चिनी आदंग सुनो पुलानो आनि बखक्ति खाकाहाम ते हामजमु याफर थाजिंगो चिनी बसकांगो जे साइथाने राव बेलेखिन इम्पोर्टेंट कक साइथांका बेलेखिन नांगमानि कक जों तागलाई ओ पांदा सीजन 2 नो जेंगनानि किसा लेरि थांका तांगे लेरि थांकाय थाजिं चिनी बरं बनang आदंग सं साइथांका जों TTADC सुपर लीग जेंगमानि बागै बेलेखिन बि शेड्यूल मान बागै जों मन जेंगना लेथांका लेवि थांका हाइपानो पब्लिक नो बेलाय डिमांड तंमानि बागै एबा म्यूजिक हामजानाय रंनि बेलाय डिमांड तंमानि बागै जों मनो दाक्ति दाक्ति जेंगनानि बागै जों माचाइ तका आम हाकेनो आं अमनो साननि मुसुंगो थाजिं चिनी जे विनार जाक थाने बिसिनी बरंनि जे एक्सपीरियंस बर शेयर खाय थांका खाखलायो जों जेफोर पॉजिटिव नावै जों सामुंगो अंखरो आबुनि रिजाल्ट एबा आउटपुट बसों पॉजिटिव मानो आम हाकिनो जों चिनी बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय चिनी बुबागा नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल CM नि गाइडेंस बाय ते चिनी एंटायर जोतो TTADC चाइतो मुंबाय जों तिनी चिनी युथ रंग नि बागै बेलेखिनो जों जागरूक दंगो स्पोर्ट्स नि हापारं तुं जेतो आनि बेदेक तंमानि स्पोर्ट्स नि बेदेक काइसा सिक्ला नाइकलन बेदेक काइसा ते चिनी म्यूजिक रंग कल्चर नाइकलन बेदेक काइसा आबन बिसिंगो चिनी जोतो एंटायर चिनी ऑनरेबल मेंबर्स सो जोतो न जानि जे बेटाको बेलेखिनो साक्थार खलाई दंगो लिमिटेड फंड बिसिंगो सामु खलाई दं हेल्थ डिपार्टमेंट थुं PW डिपार्टमेंट थुं तिनी LRS डिपार्टमेंट थुं दि फिशरी डिपार्टमेंट थुं ARDD थुं जोतो डिपार्टमेंट नो बेले बेलेखिनो जों हार्ड वर्क सामु खलाई दंगो इवन आंगाबो बेलेखिनो प्राउडलि सारागो जेरे कुबिकक जों 3.5 বছর 4 বছর কাততিयो लिमिटेड फानि बिसिं फानो चिनी ऑनरेबल मेंबर्स चिनी टीम वर्क चिनी बुबागर नाइकल फांबा चिनी ऑनरेबल CM टिलुंगमाय जों बेलेखिनो सामुं आउटपुट खलायगे हायसि बेबा गोबांमा केबेंगै तंनाय पार्टी लीडर्स आबोनो नायरोंया नायथकजायंगे बंगनि एलिगेशन तंगै मानो बरबो जों एप्रिशिएट खायो तांगे बरक जेसे क्वेश्चन खायो आबोनो जों सामुं तांनानि तेबो बखायो युग हायसि तांगे हाके ऑलवेज जों आबोनो पॉजिटिव नाव जों नेगेटिव नाया बिकॉज ऑलवेज जों नेगेटिव ना खांगे जों नेगेटिव आउटपुट मानाय पॉजिटिव ना जों पॉजिटिव आउटपुट मानाय आबोन बगे गोबांमा बरक क्वेश्चन खायो बंगा क्वेश्चन वैलिड नो आबोनो जों एप्रिशिएट खायसि नरो आ तिप्रा आइडल खाय तंथकजांना बगे खलालाय तंगा जागावो हने बाबा ओ तिप्रा आइडल ने रां ओ ICA बेटेन कल्चर अफेयर्स अब कल्चर अफेयर्स बगे तंगो हायसि ओ रांनो जों ईद बो पाइमानिया ओ फुना संनो खला कल बो कायदि मानिया आ कल कायजन रां आलकानो दंगो ईद बजन रां आबा PW आलका दंगो आबा सामुं चलिन दंगो
maybe nung no gyan tabo no ama hai bor ko ejune allegation ne bolte abo kebeng nei bodolni bong ni samung se abo jeng bon hai me saya jeng bon appreciate khayo because amna positive now tabo ko khaisi o je jak tipra idol jeng je TDS habang ni bukhakte thangnai bisio jeng first prize rikha chini winner no 1 lakh jeng chini you don't tebo interest prangna bagai bong no jeng tebo jagruk khainen bagai jeng takle chini honorable CM te chini honorable joto members te chini buba naikol phangbai jeng TDS habang bukhakte jeng 2 lakh khaika first prize second lakh khaika 1 lakh third prize ge 50000 te jeng no chini o pandano belegena hamjang man bagai belegena popularity man bagai tara shankar motor ni bongni bukhakti bo borok kaisa scooty borok sponsor khlaikya tai tai chini honorable chini EM chini ata komal kole saithangka rinani kotor ko gya jeng gari bori mano in future ro final tip bridal season 3 ngangkai jeng gari phan ri mano dage ching boni level no jeng high ma khlainai nung bono sringman se police khemang khemang ching bono tebo naithok jok jok ma khlainai hisi dage jemon Arunachal government bo Arunachal idol khlaiai every year ro Indian idol to sarigamang to contestant bong ar ni khoroksa soginai tangi ha bong government belagini awareness tang music na ti ngai ching tini ti idol khlaimani gabang mane reason tang tangi hangkai chini culture na promote khainen hangkai chini culture na muthang na hangkai chini next generation no chung buskang tlang hangkai bebag chini responsibility samne thankai chini yo dong ni thani bo awon bai tabuk chini ojarawo tang chini borong mana member saithanga chini o hangkai Sachin Dev Burman Rahul Dev Burman borni bethi bai kringsa o ha chini o bising dina Surabhi Dev Burman o jagan hoiti Indian idol ngai the first female Indian idol Surabhi Dev Burman hine chung tabu world wide web sin jago bo Indian idol simia bo Guinness World Record ulta hanging khlai upside down je hanging khai bo a Guinness World Record bo khaija abon kim sabai ma nang Surabhi na moji chajak di moji chajak abon in personal issue piabo o talent no nang respect marna haisi o born no respect marna abo tini bo Surabhi ne record ke sabai ma ku bini mungta mo Surabhi Dev Burman bohani basa boti prahani basa abo chini kungthe barani belagin proud feeling nan ko am haino tini bus kang abo or participant khanen bisingo gobang ma Surabhi asainai gobang ma Rahul Dev Burman asainai gobang ma Sachin Dev Burman asainai piaba bongni technically socially systematically bor support mangai bor ajaga soguinai abo chini bisas tongo tegese ko music nga kaise bithi je bithi dugano painani manya se bokhor saga paracetamol hin paicalayo bhok dera nga chi bhok der man bithi mano piaba jebor chung hotasa udas chung tongo chung depression ngi tongo even chini belakena chung chini mentally disturb ngi tongo a jero nang bakhamina jarabo chung music khnabo tong thoman jero music khnabo omang kaise bithi je bithi ba chung chini mentality chung peace mano even chung chini music chini ti prasarok seringjai sa asrungo hingke phringjaga chung bor sogoina abo imagination baireng nai hesi taba chini honorable judges rok orom bus asuja jingagi charai fru jing radio rogor saman khnao bor talented bor legendary singer rok bor compose khaine krung bor nijin rizamna krung omai singer rok tai chini borong bonang chairman sar saithangka je picnic thangtani khoroksa borok chini a gano khana to jagi khorsa wanje bongsaka ani experience angno share khen even am khorsa music hamjago cherepun chini music hamjago even nog ni borok bang ani Tripures Deborma ani guru tongmani pheba ang complete khlaisuk malia classical ang jefro baire porna thaman bang ang discontinue khaima thangka ani khorksas guru tongmani Tripures Deborma supare bagan binog bo tini kri kha haing sakabo ang bobu khorksa bini student tongmani tegisa ani experience ke tamo agi kabang music industry wo chini ti prasarong ni album no khlaileo ang kaisa music compose khamon to miling malang chawa ani obukha oba ang jefro charai fru belkin music hamza ang sakbaiteng siang sakbaiteng compose khalai abu khlaimani jefra album release kha Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya o miling malang chawno nang Assamese dubbing khlainen eba Assamese khlainen nang soi rikhang ke non rang rikhang ke ching khlainai pheba ang cherepur apru mane wansugli asik broad mind khlai ang wansuga je bo jumu jida Assamese khlai ke hangkai
आनसे आसामिस कॉपी खायो हिनानि नै आं परमिशन रलैया आजाराव ताइ कैसा आसुक सालबालो खन्नों मै मालाया हिने कैसा खाइमान दं कम्पोज खालायो आनि लिरिक्स सिमान दं आबनो बाहायनो हाय मणिपुरी म्युजिक इंडस्ट्री नो हयते प्रपोजल फैया मणिपुरी रक आ म्युजिक नो बर मणिपुरी लैंग्वेज खालायनो बागै अप्रुभ आं परमिशन लिया फेबा आनि साना नायमा हायसे म्युजिक जोंनो गोबां मा हायंगो जोंनो सिनेम गतरखौ स्रामै मानो फेबा निनि इंटेंशन प्योर तंनाय नांनाय निनि मुचुमानि बखा युग युग तंनाय नांनाय थायं चिनि बरं मना साइथांगा जों म्युजिक न चिनि जे अ लेवल न जों इंक्रीज खायनन बागै जों बना प्रेक्टिस मा तनि नाय आबोखे हायसि आबन बागै जों गोबां मा प्लेटफर्म जों कैरियर स्रामै मानो साइंस हामजानाय डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट गोबां मा प्लेटफर्म थां मानो दिनै बिजनेस हामजानाय जों कमार्स फोकस है जों बिजनेसमैन कट कटङै मानो दिनै आर्ट्स थानाय गोबां मा प्लेटफर्म थाङै मानो दिनै पलिटिशियन बो मा तंनाय दिनै बिजनेसमैन मा तंनाय इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस स्पोर्ट्स पर्सन गोबां मा फिल्डनो जों मा थानाय म्युजिकबो जों मा तंनाय जत जाना मा तंनाय आबन बागै जिनि टिटिडि साबं बेलायखेनो जिनि युडरं बागै वानसुगो ताइ जिनि ऑनरेबल सीएम जों ऑलरेडी डिस्कशन मै जिनि बुवा नायकल मै जों कैसा प्रोजेक्ट्स नामै दङ एबा इन फ्यूचर फाइने जरबो जों आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री दङ हंगाय मणिपुर म्यूजिक इंडस्ट्री एबा फिल्म इंडस्ट्री दंगाय त्रिपुरा का तंग तिब्रासन फिल्म इंडस्ट्री करी नायबा तंग खालायमै नायबा आबन बगे जों प्रोजेक्ट्स नामै दङ बसकां जरबो जिनि गोबां मा सिनेमेटोग्राफर दं म्यूजिक डायरेक्टर दं एक्टर दं एक्ट्रेस दं सिंगर दं बरंनि बागै जों त्रिपुरा सानो जों टिडिएस हापंनि बागै फिल्म इंडस्ट्री खायो बंनि कायसा कैरियर सामने बागै जों थाया टारगेट नावै दंगो गोबां मा बर अब साजेङै मानो कयेकजन बर किन्तु साजांनायनि बिसिं साजेनि बिसिंखौ साजांनाय बाङो नों म्यूजिक न दुइजन हामजेगै नि दुइजन डाबल हामजानाय बाङो आबन बागै जों हामजानायखौ एप्रिशिएट केबनो हैंडशेक खायो बनो स्माइल दिदि बसगा आगु थानाय हासि आबरन तिके कासिनार मया तंनायनो केबे मो तंनायनो लामा हिंगांकाय बसाका हादलै रसारनाय न अब आ हादलै रिनि जारि रेखं का भानि कराय थांगो अब पार्मानेंट हादलै तंगिया आबन बगे जों अलवेज जों पॉजिटिव माइंड बसगा मागुना हायसि जेकुनु प्लेटफॉर्म थु जों कैरियर सामानो फियाबाचिनि इंटेंशन प्योर नांनाय जिन नाहारमुं क्लियर नांनाय हायसि आबन बगे दिनै अजाराव आं अबनो मेसेज नामबो जों चिनि यूट्यूब नि बगे स्पेशली जों ताबो अजाराव गोबां मा आमसे जों ड्रग्स बे कुबुलि तंमाने चिनि सिक्ला चालायनो जों स्पोर्ट्स नि बखाक्तिं थुं म्यूजिक नि बखाक्तिं थुं जों बरंगा ट्रक ट्रके प्लेटफॉर्म सकांना जों ट्राई माखानाय तांखै यूथ चिनि थिनां जेफ्रु जेकुनु समाज यूथ करिं थांगो आ समाज कमरि थांगो आवन बगे जों यूथ नो फर्स्ट प्रायोरिटी दिवो चिनि बुबाग्रा चिनि ऑनरेबल सीएम चिनि एंटायर टीटीएडीसी चिनि यूथ नि बाय गोबां मा प्लान खालाय दं गोबां मा ताबो नरो तिप्रा आइडल सिम खालाय दं तामु जॉब खैरिया जॉब तलांनाय अबन बगे प्रोसेस सलि दं आबो तलांनाय अबानि लगे लगे चिं चिं सामु मा खालायनाय तै गोबां मा बरा थांगो अबो दा नों ग्रेटर तिप्रा नो बासे बेंगाय दंमोन केबांनाय बदला आबो तंगो आगिबो तंगो ताबो तंगो उलबो तंनाय आबो चिनि पॉलिटिकल डिमांड आबो माय आसामाय थानाय आबन लगे लगे चिं गोबां मा चिनि एक्टिविटीज जों खालायबा थानाय बला ना आबो माय आसा हिनले जों नगो आचुलाय चिनि जे एक्टिविटीज तमन जों स्टप तनि मालिया आबो चिनि खालाय जों मा खायनाय आबो नगे जों अलवेज जों पॉजिटिव जों मा वान सुगनाय पॉजिटिव वान सुमन बिसिगे जों हेल्थी डिस्कशन मा तंनाय हेल्थी डिस्कशन बिसिं तिनो जों गाहाम आउटपुट माने हायसि आन बय तिनो अजारबो चिनि गोबां मा म्यूजिक हामजन चिनि यू दङ आं हायनो हाय खा खामिया फरो नरंनि अ तिप्रा आइडल सीजन 2 नो नरक ग्रैंड सक्सेस खलायदि नरंनि बुमुं स्नामदि तै नरक बाहायनो बुइनि हाय युंनि एबा बुइनि हानि हाय नरक बसकांगो जे गाहाम गाहाम प्लेटफॉर्म सगिना नंथुं नरक प्रैक्टिस तनिदि म नरंनो जों चिकन से प्लेटफॉर्म स्रामनि माने अ चिकन से प्लेटफॉर्म बिसिं दि नरक तैबो कतर खलायदि तांके जों सेमा तिप्रा आइडल सीजन 1 खलायमानि यागुलो जों बांग्लादेश नि चिन तिप्रासन हयतो जों मेसेज मांका बरोलेन हयतो मेसेज मांका बरो पार्टिसिपेट खलायनो मुसलमान बग बरक जों टेक्स्ट मेसेज बो खायर गायसि आन बगे चिन अ प्लेटफॉर्म बेलेखेनो बुमुं खनातक तिप्रा माने जों तिप्रा हानि बसा जों तिप्रा सा ओ तिप्रानि आइडल तिप्रा सारंनि खासुकसा सिंगारक अकक्सि तिप्रा रंनि खासुकसानि सिंगारक हायसि आमन बगे जों तिने अजारावो जों तिने सिंगारावनो जों बसकांगो पार्टिसिपेट खालायनो खा खामिया फरो नरो प्रैक्टिस खायदि गाहाम खलाय बसकां जरावो ओ बेबाग जे प्राइस माने अब बेबाग नंगनि बागै रां फायमाने अब नंगनि बागनि या फरो जों केबनो या फरिया अब जों क्लियर मा तंनाय आन बगे बाक्सा बरक नरनो जदि डिस्टर्ब खलायया नरनो जदि
moral down kala kya naro smile ridi just kaham positive reply ridi bas besang ahuk di salsa nong ni destination nok sawi nei si amas ko kai gaun bage haino hai entire chung TDC ni bukhakti naro kha kam ya faro joto participant no tai judges rona bele bele kan hamba ya faro bus kango chung taibo kotor khlai chung sam khlai nai tai bus kango chung kabang ma chini ti prasan je culture ni film rokbo chung khlai na bage chung kaisa process choli tungo thanai agini jorwa langmani haduk rok chung busuk nai thok all langmani hadurok chung jibono chung thiasa ka pok ya haisi omai film rok sam jaga tai buskang jorabo chung khlaina bage chai tugui tungo limited phani bisingo phano chung oma hai kabang ma chung chini yudong na bage chung chini culture chung buskang jorabo chini folk dance chung thung folk rasamung tung kabang mana tei bo chung kaisa process choli tungo phaine jorabo chung buskang chung than tong hangai chini ti prasani film industry chini kokbrok ni snamna bagai bechung chai tu tongo abo chung jot pali bising na chung abana success khlainya hine ang an bkhau poite tong gatina haino hai asna situng jotron hambai khulumbai kya belai belai ka hambai sini em sano honorable Suhel Deburmano belai ke nangkumani kok saikana kha tai abo hai keno tau tai bu song ang kha khayo nor joto no leng lai jak khana phiaba sing kisa basa lai de mano joto basa lai kana asuk lai ma balo khable na kisa basa ne lai gana nai chalo joto basa lai gana nai and kaisa exercise khlai le ne heda yang o tiarang lai sesak sing ready khlai le na lai ne tai abo hai keno sini je school students rona ang koi nai te baki jara ing oklog asung nai rona ang koi nai jotono yapa khorna bagai na yapa khorna ni kisi cha jarar di pari sing joto yapa khorna lai na belai ke hambai ani bagai yapa khorma bagai sing tabok tai bisitik lai lia daktin sing sini je nangkung mani bokri sini tinini program ni bokri oseng hablai sinai tai sini judges ro bo ready tongo sini sekang ni winners ro ready tongo season 1 ni borno seng nungui na halai nai boni yagulo no sini je agini winners ro borok norno kabong ma rasamung rasawi khnar nai phadi jota asu lai ne hambai nor asuk mani balok khang ma baise norno kisi sa basa di nei ko samani so are you ready now? Thank you. Belai ke hambai paling ke sing tabuk puilano nuin hanai sini buskango. Priya Jamatia on the stage, please. Doto bini bagi apa kau lain? हम जग देखुना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले देखुना हम जग देखुना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा
जरा जतनी वाइ सासे पायो जरा नन हाइन तालाई रे दे खल देखुम न हमजाक देखुम न खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो जतई मांगम थांसनम दे जरा जतनी वाइ सासे पायो जरा नन हाइन तालाई रे दे हमजाक देखुम न खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो खल देखुम न हमजाक देखुम न खले ताके बेदिदो 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 जतन न हम पाए Belai ke knaso to ke resabe knare klangka sino and tahute bosong angka ke nor joto ro khatu khajang jagna tai aba haikeno teu chai na hai nor ni buskama ang trini title prize sponsor bung sai khnarnai Tara Sankor Industries Private Limited borok singno sponsor klaika scooty tai oro trophy by tai aba haikeno TTA di sini hapang ni bakhak tike first prize manai 2 lakh rupees second prize 1 lakh rupees and third prize 50,000 rupees. Abo ni bagino taute bukso nor teibo knatok ro samung rok nor khnai manai phading ke taute chainai non buskang nungui na harnai Basrang Deberma on the stage please. Phadi sing joto bin bagya khol lai ne Basrang Deberma.
Hachal thangai boring hor tongo Gana thangke nok mai thango Hachal thangai boring hor tongo Gana thangke nok mai thango Kugo kiri khakok thayani Bini mungkai shabir jatongo Nengani puilani ko Nungno ani pai thakbo khano noa Asure Revo rena thiyasa Rutu manya Nikuma bini hui jathango Rutu manya Nikuma bini hui jathango Pepsa khawo na har naiba Kongo aro no achugibo Nengani puilani ko Tungno ani pai thakbo khano noa Asir kha rwo rinai thiyasa Khano noa asur kha rwo rinai thiyasa Khano noa asur kha rwo rinai thiyasa Belai ke kesang dodor kai rasamong sunok narik langka basrang di Burma. Awa hai kena tahu teh busong ang semenya nor busu dorati ke interest nahari khanawi tong piawa tabuk nor nibus kango belai ke surprisingly kaisa information man mabai nor nibus kango tabuk sini Executive Member tai TTAAD sini Youth Affairs and ICA Department of Teitongnai sini Sir Suhel Devermano koina hanai yang odang so phaina bagai singo rasamung thaita tangsa khnaran bagai phari sing joto bin bagai yama khorlaine ladies and gentlemen oro belai ke kok khatai klayo tamnin ba Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ने बखाक्ति के तिनी Season 2 Tripura Idol Grand Opening अपने बगे बोनी थानियो जे रसामंग संग खनाय वनाय बेलाय के अंखा खायो बोबो खरसा म्यूजिक एंथुसियास्ट तया बाहाय केनो बेलाय के रसाब करंग रसामंग मोसामंग बाय बोनी हापरबो करंगजाक आबाहाय केनो ताबुक बो आबो बने करंगि दंखो so Bini cook tiga seng, or samung thai cha seng, kanai nalai ni pari. Tahu tu bung song tejai nai, bini bagai, ia pakar bayi ni pari. Hello, price है ना? चाहे रखता है ना कर दी,
Hello, check. Hello. Subase yang sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono sana himani boni Subase yang sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono sana himani boni thani Subase yang sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono sana himani boni thani Jeno berbai khum kiang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Jeno berbai khum kiang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Subase yang sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono sana himani boni thani Ani hinayang chomani Kothai kothoman sana himani O ani khumbo barno Ani hinayang tomani Kothai kothoman sana himani O ani khumbo barno Subase yang sinai tini ani jano khathai ri
हामबाय Belai belai ke kena toto kesang toto teh saya ni hai rasa mong suno kena langka sini EM sir Suhel Deparma. Apa hai no talented ministers robosung sini hapang gosung mana dong. Apa ni bagi tahu teh bosong teh tahu mana no dong. Seng teh bo sekarang ini tangi mana ni seng kak hayo. Tam ni hemba sini bos kang gosung no lead saya jangan ro. Borok belai kaham position no tabok singno tuiduli dong ni sing khakayo te aba hai keno tahu te bong song phadi tahu non ni buskang te cha ni hai tui phai phinai rasap kereng bokuk Sushmita Debarmano phadi sing jot to bini bagai te cha ni hai ya ba khorobe lam sok le ne
gay ba từ yo champagne no ma shine shine no gira nương ba ang kele cứ mai thang na ngang chu môi ha nương từ đời kia cứ thang tông khoai nương ani lang no cứ đời ha mo kol gana no 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 yaki ani mo kol cứ đời ha nương cứ đời kia cứ thang tông khoai nương ani lang no cứ đời ha mo kol gana no 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 yaki ani mo kol cứ đời ha ani mo kol cứ đời ha ani mo kol cứ đời ha hambai Belai hambai Sushmita Gangke Sini second runners up season 1 ni Team Bridal season 1 ni Padingke tabu nungui na hanay dong ni buskang tewi sen hai Bukuk Rahel Koloy Bohong Gangke sini first runners up Team Bridal season 1 ni Padingke bono nungui na hanay na dang so Rahel Koloy on the stage please. Tau tay bukusong Norni Biskango Tini Grand Opening Ceremony Tipra Idol Season 2 Tabuk Choli Tongo Live TTAADC ni Official page Narjoto Nai Manitong Nai Aba Haikano Panish Halo Noram Joto Nasumba Keragitong Nai
어머노대힌 짜증마 어머노대힌 카풀마 어머노대힌 함장마 방실이야 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 어머노대힌 짜증마 어머노대힌 카풀마 어머노대힌 짜증마 방실이야 어머노대힌 짜증마 어머노대힌 카풀마 어머노대힌 함장마 방실이야 한발 와우. 나이디 busuk development nukjaka sini season 1 ni je contestant rock winners rock bahai ke polish khai tausi jora borok sekangai phega somjumu jumu somplik pilik somjumu jumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik somjumu jumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik abo nang dang khana sompilik naidi koklop rasabmung masamung te abo haikeno tammung beba sini tirpra hasteo manthogo abo sini thuyo dong aboni bagino sing asuk jora sekangai phaimano tamo maya dong sini bororo thangthaniyo bo sini boror dongo karate judo boxing models actors actresses directors cinematographers tamo kuri dong sini thani sing joto dong sini thani rasap kereng robo abo haikeno tabuk teruk taibo jora kaham mani phai dong boro aboni bagai tahu te bolsung omo hai platform rono sung utilize khana nang angkha khayo tini oro sini cherero asujak dong kobangma sini sak chalero okra sakra rok dong boro bo wansuk na sung bo omo hai jora kaham ro mangkha kai tamo khlai mea dong kubun sal rogo phaine sal rogo sung taibo kaham kaham jora mannai te abo haikeno Tipra Idol Season 2 haike Tipra Idol Season 3 bo manan ni khaka lai o grand opening obose sini bagai belai ke nangkung mani sal tini sing obo hai jora ka manma bai sing belai ke khatung khajang lai tahu tai buk sung tarik tabuk deglai oi teu chai no hai nong ni buskang o tu tongo the winner of Season 1 Rupesh Devarma on the stage.
খরা আনরি মানে শিব নীলি খরা আনরি মানে শিব নীলি খরা আনরি মানে তারিং সিদি আনিবমান মিথিবা খারিয়ক সুখা শিব নীলি খরা আনরি মানে नोंले शियाना आनिखा शामा खोनावैनि खौरां नोंले शियाना आनिखा शामा खोनावैनि खौरां नोंले खातांगै बुमुं खुमानि ओंखोना शालसा शालदगनि गोबां मिथिमा खारियाव सखा मिथिमा खारियाव सखा आं शिव नीली खौरां आनरिं मानि तारिं सिदि आनिबोमोन मिथिबा खारियक सुखा आं शिव नीली खौरां आनरिं मानि आं शिव नीली खौरां आनरिं Belai ke knato tokai rasabai knarik langka Basrang Rupesh Devarma winner of season 1 and padingke sini thangai ni winner sono to sing khnalai kha tai tabuk sini judges of kom da tongai ba so tabuk sing nor ne buskang o tubui tongo te chen hai belai ke knato tokai jaduni rasamung sini borom ganangjak bukuk torbala de bormano ang o jorano yafarnai belai ke khnato to khai singno rosabai khnarnai phari ingai jorar laina sini bukuk borom ganangjak torbala de bormano. Let's welcome the judge of Deep Idol season 2 Torbala Debarma on the stage please. खुलुमबायखा जत अकरा चाकरा ताई चिनी थिनांगनि जाति संनो आव मुई मुं काहाम संजाक तंफानो
চিনি চাখৈনো পগৈ মাংলাক মুই মুংনি বিसिं মুই মুङकरा চাখৈ या फां या रों तनानि नांगौ आबुनि बागै साजाका चिनि जादु कलेजानो बो लगी ति냐नि नांगौ अबनो बो पगै चाया तामखानि लगी तिनि साइन्दा चंपेरें गरै ताकुक सकनो किसा जुबाना बागै सानाय किसानो रोजाबनाय गोबां रोजाबिया बेलायखे मियाबो खरां बायजाक मियाबो जों कक बरक सालनि रोजाबजाक हायफानो किसा रोजाबसिनाय पुइला किसा हेनेरानो उतुरागिनी बाय दक्षिणागिनी ओ बेलायखे नरक कनफ्यूजिंग उतुरागिनी काय खरां चिनि रांगिनी तला तैति सावो दक्षिणागिनी काय जों साकातै जों आगि चराय फांचिनि सिमि सिनि चुचु बुरा राचिनि खनाय फाइमानि आबाहायके न रोजाबजागै फायो अबनो जों कताल कताल सामुनि लगियो तैयानि नांनाय बेलायखे खातोतों चिनि दिसि हापांनो हामबाय रोसिनि रैबो रोबाया मानव सम्पद बरकसे आसल चिनि चराय रक सेमानो रोजामा बायसे बिसा बायसे बिसोक रोङै थांगा बेलायखेनो रोङै थांगा फातार हास्ते हा कतरबो बरक ताबुक बाताय मांका आबाहायनो जों ताक्लायबो खाख्लायो नोले ओ नासिङै आंले माइ जायो नोले ओ नासिङै आंले माइ जायो Oh my khopsa timo jadu songno oh jadu nonoli oh da singei yang le tươi nên nhớ nonoli o na singui yang le tươi nên nhớ o tùy lo timo jadu songno jadu o bufuru phailang sinu jadunu angli o diboni mai khopsa zakhu jadu baca da zakhu jadu baca da zakhu nonuri nasing yang limai jaya tì khóc giờ timo jadu mày khóc giờ timo jadu obongke uturagini dokinagini kicha dinai ini nada
tabuk sini cerai rok hubung hana reng dia hambai mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o subo surangka sabo sapai ke bahai sing pogei janai jadu songno o jadu bahai sing pogei hamnai bahai sing pogei hamnai hatai li o hapung rung mani kok banyo bumung phajaku o tui ma tui sarong mani kok banyo bumung phajaku tok sale tok mili bupang wa pharok pani kok banyo bumung phajaku bahai sing pogei hamnai ona na jadu sangbei bahai sing pogei hamnai o mani le kok banyo imang bunuk o mani le kok banyo imang bunuk o mani le kok banyo resam na rengke mani le kok banyo kamrani rengke bahai sing pogei hamnai o jadu sangbei na jadu sangbei mani le yok sini ajai phai kok borok sapai mani na jadu sangbei mani le yok sini ajai phai kok borok seung mani o bahai le pogei hamnai bahai le pogei janai na jadu sangbei o na jadu sangbei na jadu sangbei khulum baikya belai ke khasa tok kai sungno jaduni khorang bai ke rasabe khnare klangkha phading ke sung tabok teu chai na hai belai ke rasap kereng sini buskango tuwei phainai borom ganang Nondi Gopal Jamatia belai ke rasap kereng belai ke kedek ma jora romai rasamung haparo tongi phajak phading ke nungin halai nai sini buskango tabok borom ganang Nondi Gopal Jamatia no belai ke hambai tau te bungso Halo. Jotono kulumbai kha. Apoi lawe bela bela khil pai phele hambai me pharo. Tite edisi ni prosasono. Ozora te o opportunity ano ya farmoni bagoi. Bela bela khi pai phele hambai hamjak mate khulumai pharo. O sang tahadin, o sang tahadin, neng hakele menagane
नोंहा खेले मोनागानो मोनागै थांखे जादुनि मोखां नंयाना मोनागै थांखे जादुनि मोखां नंयाना असा ताहादिनो असा ताहादिनो जादुनि मोखां नुयां खेले आनि खाखबर जानाय जादुनि मोखां नुयां खेले आनि खाखबर जानाय आसिंनाय सिंमा नायां खेले आसिंनाय सिंमा नायां खेले आनि सोराय मोनानाय हो आनि सोराय मोनानाय असा ताहादिनो असा ताहादिनो जादुनो क'क्राझा साना दंमानि सामायाखे बायनाय जादुनो क'क्राझा साना दंमानि सामायाखे बायनाय आसिंनाय सिंमा नायां खेले आसिंनाय सिंमा नायां खेले आनि सोराय मोनानाय हो आनि सोराय मोनानाय असा ताहादिनो असा ताहादिनो नोंहा खेले मोनागानो नोंहा खेले मोनागानो मोनागै थांखे जादुनि मोखां नंयाना मोनागै थांखे जादुनि मोखां नंयाना असा ताहादिनो असा ताहादिनो असा ताहादिनो
हामबाय जतन हामबाय हामबाय बेलाय के खराता तो कहते जान हाय सिनी जूरी मेंबर नंदी गोपाल जमातिया सिनोर सभी खनारिक लांखा फाइटिंग के सिंग ताउट ऐसे है हाय नुंगुई ना हानाय सिनी जूरी मेंबर ने बेसिंग खरकसा बरम गनां जग मानुषी देबरमानो फाइटिंग के सिंग बिसि दिगलाइलिया बेलाय के जरा कम ने बिसिंग न सिंग दाक्ति क्लाई सिंग नुंगुई ना हालायनाय सिनी जूरी मेंबर रेडिंग itu ngo tai awa haikeno tini sini buskango tei janai belai ke khorang kete bekera sabai khnarnai borom gonang jek bokuk manushi deberma on the stage please ang puila no hambaya puro titi edisi hapang no oma haike ano rozamnani jora re mane bagai te bo hambaya puro sini ICA department ni CEM sorry EM sini borom ganang sohel no te phai maja phanai joto borom ganang MDC EM officers te joto takukte bukhuk joto no om haika ham music hamjadang doni bagai yapri sema bagai yapri kaham sejagma bagai beleke hambaya pharo da oruni kok thai bai sejak orajam Hello. Jarawo khorang ketui bai nuhun furu mademan khona mui tu ano Dongor khopagi oksha bahai moto mani nokha chumai kobol saw nokha tang mani Dongor khopagi oksha bahai moto mani nokha chumai kobol saw nokha tang mani Ashke no one sugo Bekhao gdal tongo Ashke no one sugo Bekhao gdal tongo Mademan khona mui tu ano Saslang boya sibun mol ke fel furu mademan khona mui
tu ano la 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 Kapangane surang fira nai sal ka faji Desha malai fina namba ke file mai si Kapangane surang fira nai sal ka faji Desha malai fina namba ke file mai si Chas manang chani jora Ki fili te wai shama